Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Hari ini kita mendaftarkan 10 selebriti yang sindirannya lucu di acara penghargaan. Your character's name in Creed is Adonis, and it is apt. Oh my God, yes, cut to him crying off that. I want to get the meme. Di daftar ini, kita melihat semua tokoh publik yang benar-benar dimalukan oleh selebriti lainnya di acara penghargaan. Tapi kami nggak akan masukkan sindiran yang ditujukan untuk industri atau organisasi, seperti Hollywood dan Hollywood Foreign Press Association. Nomor 10, Joe Pesci, Golden Globe ke-77. Gak ada yang lebih menyenangkan dari gabungin meme dengan selebriti yang tua-tua. Di Golden Globe, pembawa acara Ricky Gervais, sindirannya tuh pedes banget. You'll be pleased to know this is the last time I'm hosting these awards, so I don't care anymore. Ia dengan sengaja menggabungkan Joe Pesci dimiripi dengan Baby Yoda. Mungkin karakter budaya pop yang paling lucu dan paling populer juga. Legends, icons, yeah? Look, at this table alone, Al Pacino, Robert De Niro, Baby Yoda. Oh, that's Joe Pesci, sorry. Emang ada yang salah sih dengan Baby Yoda? Kita semua menyukai Baby Yoda. Tapi kalau kamu di umur 70-an dan menjadi salah satu aktor paling sukses, pasti sakit hati sih disamain nama Baby Yoda. Seenggaknya nggak dikatain gemuk sih kayak James Corden. The world got to see James Corden as a fat pussy. He was also in the movie Cats, but no one saw that. Nomor 9, James Franco, Golden Globe ke-70. Kalau kamu nggak nonton Academy Awards tahun 2011, kalian bener-bener ngelewatin salah satu acara live terhebat sepanjang masa. Beneran deh, itu bener-bener tambang komedi. Dan sebagian besar lawakannya datang dari pembawa acara James Franco. Franco benar-benar bersinar malam itu, membuat tuan rumah Anne Hathaway terlihat buruk. Untungnya dia menemukan hiburan di Golden Globe 2013. The beautiful Anne Hathaway is here tonight. Anne Hathaway, you gave a stunning performance in Les Miserables. Sambil memuji penampilannya di film Les Miserables, Tina Fey bilang kalau dia belum pernah melihat seseorang semenyedihkan itu sejak menonton Hathaway menjadi teman pembawa acara Oscar bersama James Franco. I have not seen someone so totally alone and abandoned like that since you were on stage with James Franco at the Oscars. Yang bisa Anne lakukan cuma menundukkan kepalanya dan mencoba menyembunyikan senyuman. Dia tahu banget kalau Tina itu benar. Nomor 8, Mark Burnett, penghargaan Primetime Emmy ke-68. Mau kamu suka atau benci, atau kedua diantaranya, kepresidenan Donald Trump itu bersejarah. Baik masalah serta motivasi di balik pencalonannya akan dipelajari generasi ke generasi. Alasannya juga pasti banyak dan nggak bisa ditujukan ke satu orang aja. Tapi kata Jimmy Kimmel, kita harus menargetkan Mark Burnett. He's sitting right there. That's right. That guy. Mark Burnett. The man who brought us Celebrity Apprentice. Mark Burnett adalah pencipta The Apprentice, acara yang membuat Donald Trump menjadi sensasi di acara realita dan bisa dibilang membantu ia menjadi presiden. Thanks to Mark Burnett, we don't have to watch reality shows anymore because we're living in one. Thank you, Mark. Kimmel menyalahkan Mark Burnett di Emmy Award tahun 2016 atas fenomena Donald Trump. Setelah teguran panjang, Kimmel mengklaim bahwa Mark Burnett harus dilemparkan ke tembok yang ingin dibuat Donald Trump ketika Donald Trump terpilih. Ya, kita udah tahu sih sekarang hasilnya gimana. You sneaky little crumpet muncher, you. Who do you have lined up to fill the spot on the Supreme Court? Miley Cyrus or CeeLo? I'm going on the record right now. He's responsible. If Donald Trump gets elected and he builds that wall, the first person we're throwing over it is Mark Burnett. Nomor 7, beberapa Scientologists yang terkenal. Golden Globe ke-68. Scientology adalah topik yang sensitif bagi banyak orang. Tapi balik lagi, ini adalah Ricky Gervais yang nggak terlalu peduli. Pembawa acara Golden Globe mereferensikan film I Love You Philip Morris, di mana Jim Carrey dan Ewan McGregor memerankan karakter gay. How did you do this? I know a guy. Took care of it. I'm gonna take care of everything. Terus dia bilang, Also not nominated, I Love You Philip Morris, Jim Carrey and Ewan McGregor, two heterosexual actors pretending to be gay. So the complete opposite of some famous Scientologists then. kita bisa lihat dari muka Ricky kalau dia rada takut menceritakan lawakan itu. Dan lawakan itu benar-benar mengundang ejekan dari para penonton. Probably.
My lawyers helped me with the wording of that joke. Kami nggak tahu sih siapa yang dimaksud Gervais secara spesifik, tapi kami yakin kalian punya asumsi sendiri. Nomor 6, Roseanne Barr, penghargaan Primetime Emmy ke-70. Emmy 2018 nggak terlalu berkesan dari sudut pandang komedi, tapi tuan rumah Colin Jost dan Michael Che dilengkapi dengan satu orang yang bisa disertifikasi, yaitu dengan cara mengorbankan Roseanne Barr. She's had a rough year. Yeah. 4 bulan sebelum acara ini, Roseanne membuat tweet kontroversial yang ditujukan kepada Valerie Jarrett, mantan penasihat Presiden Obama. Anytime something bad happens, it's always somebody who lives next door to somebody. Barr langsung dipecat oleh ABC, dan acara Roseanne langsung dibatalkan. Pembawa acara secara singkat menyebutkan kontroversi dan bercanda kalau pertunjukan itu diambil oleh kaum nasionalis kulit putih. Last Man Standing was canceled by ABC and then picked up by Fox. That's right. Which is great. That's right. And Roseanne was canceled by herself, but picked up by white nationalists. Oh. Itu sindiran yang menyakitkan. You know, I heard Roseanne is actually moving to Israel. Wow. I mean, damn. How messed up is your life when you have to go to the Middle East just to get peace of mind? Nomor 5, Robert Downey Jr., Golden Globe ke-68. Robert Downey Jr. kembali setelah hiatus yang lama. Dia adalah salah satu aktor yang paling dicintai Hollywood berkat karyanya di MCU. Tapi dia nggak terlalu disukai sebelum perannya menjadi Iron Man. Dan Ricky Gervais, iya dia lagi. Bukan tipe komedian yang gampang lupa. He's the star of Iron Man, 2 Girls and a Guy, Wonder Boys. Sorry, these porn films. What? Kiss Kiss Bang Bang. Saat memperkenalkan Downey, Gervais menghina judul filmnya yang terkesan cabul dan bilang kalau penonton mungkin mengenal dia dari film The Betty Ford Clinic dan Los Angeles County Jail. But many of you in this room probably know him best from such facilities as the Betty Ford Clinic and Los Angeles County Jail. Please welcome Robert Downey Jr. Untungnya Downey adalah pria yang santai dan menerima lawakan itu dengan tenang, bahkan bertepuk tangan. Aside from the fact that it's been hugely mean-spirited with mildly sinister undertones, I'd say the vibe of the show is pretty good so far, wouldn't you? Nomor 4, James Cameron, Golden Globe ke-70. James Cameron adalah salah satu direktur paling kreatif dan inovatif sepanjang masa. Tapi banyak orang bilang dia sangat sulit diajak kerjasama. Baik kru atau artisnya melaporkan kesulitan bekerja sama dengannya. Karena temperamennya, perfeksionis yang menjengkelkan, ego yang tinggi, dan mudah marah. For 3 years, while making the most ambitious film ever, Cameron weathered rumors that he was a tyrant on the set and that he and his costly obsession were out of control. Sambil memuji mantan istri Cameron, Catherine Bigelow, untuk filmnya Zero Dark Thirty, yang membahas masalah besar seperti perang dan penyiksaan, Amy Poehler berkomentar pedas tentang James Cameron, sehingga membuat para penonton menjadi heboh. Haven't really been following the controversy over Zero Dark 30, but when it comes to torture, I trust the lady who spent 3 years married to James Cameron. Mungkin reaksi terbaik adalah dari Jessica Chastain, yang terlihat tertawa dan terkejut karena lawakan itu. Nomor 3, Bill Maher, Primetime Emmy ke-69. Dengan pembawa acara seperti Stephen Colbert, biasanya sih banyak lawakan politik. Tapi nggak cuma politisi yang menghadapi kemarahan Colbert, tapi juga para komentator politik. Colbert mencantumkan banyak nominasi Afrika Amerika malam itu, termasuk Jeffrey Wright, Viola Davis, dan Bill Maher. And there's so many talented African American nominees. Jeffrey Wright, Viola Davis, and of course Bill Maher. Jelas Maher bukan orang Afrika Amerika, tapi Colbert menyindir Maher kalau dia harus masuk hitungan, karena dia menggunakan kata N-word. Buat yang nggak tahu, Maher mengucapkan kata N-word di acaranya Real Time. Gotta get to Nebraska more. You're welcome. We'd love to have you work in the fields with us. Work in the fields? That's part of that. Penonton bereaksi positif terhadap lawakan Colbert, tapi reaksi paling lucu datang dari Anthony Anderson yang tertawa terbahak-bahak. I assume he's black since he's so comfortable using the N-word. I don't know. Nomor 2, George Clooney, Golden Globe ke-72. Golden Globe 2015 harusnya jadi malam yang indah untuk George Clooney. Dia dianugerahi penghargaan Cecil B. DeMille yang terhormat. Of course, George Clooney is here to receive the prestigious Cecil B. DeMille Lifetime Achievement Award. Or is he?
Tina Fey dan Amy Poehler membuat prestasinya seperti biasa aja. Mereka membandingkan prestasi Clooney dengan istrinya Amal Alamuddin, di mana istrinya menjadi pengacara hak asasi manusia dan bekerja dengan PBB. George Clooney married Amal Alamuddin this year. Amal is a human rights lawyer who worked on the Enron case, was an advisor to Kofi Annan regarding Syria, and was selected for a 3-person UN commission investigating rules of war violations in the Gaza Strip. So tonight, her husband is getting a Lifetime Achievement Award. Ini adalah sindiran yang pedas untuk acara penghargaan terutama di bidang entertainment. Untungnya, Clooney sepertinya sih emang pria yang rendah hati dan mengayunkan kepalanya sebagai ucapan terima kasih. Dan ini bukan pertama kali Fey dan Poehler menyindir George Clooney. It's the story of how George Clooney would rather float away into space and die than spend one more minute with a woman his own age. Sebelum kita masuk ke nomor 1, gue mau nanya deh, kalau kalian disindir, kalian akan bersikap gimana? Santai aja atau akan marah? Coba dong jawab di kolom komentar. Nah, sebelum kita ke nomor 1, nah ini adalah beberapa selebritis yang juga disindir di acara penghargaan. Without a host, who would sit behind a desk and pretend to be interested in Jason Bateman's vacation stories? Is that Matthew McConaughey right here? That is. You got so fat since the Oscars, I almost didn't recognize you. Why is Matthew McConaughey nominated for a television award? Matthew McConaughey doesn't even own a television. Quentin Tarantino is here, the star of all my sexual nightmares. If you like Adele songs but find them too upbeat, you're in for a treat as Sam Smith will be performing. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Mel Gibson. Beberapa di acara Golden Globe, Gibson sudah menjadi subjek sindiran Gervais selama bertahun-tahun. Dimulai dari tahun 2010 di mana Gervais menyindir Gibson yang candu alkohol. It's not my fault. There's a lot of powerful people here, so if I said it's... Honestly, I like a drink as much as the next man. Unless the next man is Mel Gibson. Keadaan lebih buruk di tahun berikutnya ketika Gervais bercanda tentang sejarah Gibson dengan antisemitisme saat memperkenalkan Scarlett Johansson yang Yahudi. Our first presenter is beautiful, talented, and Jewish, apparently. Mel Gibson told me that. He's obsessed. Please welcome Scarlett Johansson. Ricky berada di posisi sulit di penghargaan 2016 karena dia harus memperkenalkan Mel Gibson lagi. And I blame NBC for this terrible situation. Mel blames, we know who Mel blames. Dia mengakui kecanggungannya dan masih menyindir masalah alkoholnya Gibson. Dan dia mengakhirinya dengan menanyakan kepada Gibson apa arti epithet. Sepertinya sih ini sindiran terakhir, karena Gibson terlihat tertekan dan terganggu oleh pertanyaan itu. Salut sih sama Gervais, dia bisa banget mainin hati Gibson. Thanks Ricky for your input. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Lihat video terbaru lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan untuk subscribe dan nyalakan bel untuk notifikasi dan video kami.